প্রিয় বন্ধুরা, হাসো বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের আরও একবার স্বাগত। প্রতিবারের মতো আজও আপনাদের সামনে চলে এসেছি আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে, তাই বেশি কথা না বলে চলে যাব ভিডিওতে। চলুন বন্ধুরা, একসাথে ভিডিওটা আমরা দেখি। বৈষ্ণবী রূপে নারায়ণী নমস্তুতে, গৃহীত গুরু মহাচক্রে দংশ্রদ্ধৃত বসুন্ধরে বরাহরূপিণী শিবে নারায়ণী নমস্তুতে, নৃসিংহরূপেণ উগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান কৃতোদ্যমে ত্রৈলোক্যত্রাণ সহিতে নারায়ণী নমস্তুতে। प्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमस्ते। शिवदूती स्वरूपे शिरोमाला विभूषणे चामुण्डमुण्डमतने नारायणि नमस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सदे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणि नमस्तुते। मेधे सरस्वती भरे भूति बभ्रवितामसि नियोदेतं प्रसीदेशे नारायणि नमस्तुते। सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्रायिण देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनात्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यो कात्यायनि नमस्तुते। ज्वालाकरालमत्तुग्र वशसासुरसूदनं त्रिशूलं पातु न भीतर भद्रकाली नमस्तुते। हीनश्चिदच्युते यांसि शनेन पूर्यया जगत् सा घण्टपातु न देवी पापेभ्यः न सुतानि वा असुराश्रियवशापङ्क चर्चितस्ते करज्जल शुभाय कर्कवतु चण्डिके त्वां नता वयं योगानशसं अपंसितुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् विश्वान् तमाश्रितानां न विपन्नराणां कामाश्रिता यस्यां प्रयान्ति एकं कृतं यत्कदनं त्वद् धर्मद्विषं देवी महाशूरनम् रूपैरणिकैर्बौधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकृतिकन्ना विद्यासु शस्त्रेषु विवेकद्वीपे सत्येषु वाक्येषु च कतदन्ना ममत्वकर्तृतिमन्धकारे विभ्रामयत्ते तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्र विशाश्च नागा यत्रारदस्सु बलानि यत्र दावानलयत्र तदाब्धि मध्ये तत्र स्थितातं परिभासि विश्वं विश्वेश्वरितं परिभासि विश्वं विश्वात्मिकाधारसिं विश्वं विश्वेशवत्ता भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्रिभक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय गौरीवीते नित्यं यथा सुरवदादुनैव शब्दो पापानि सर्वजगतां च समग्नयासु उत्पातो पाकोजनितं च मोपोषर्गान् प्रणुदानं प्रसीदोत्तं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनमिद्ये लोकानां वरदा भव। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ह्रीं नमश्चण्डिकायै ॐ ह्रीं नमश्चण्डिकायै। माँ चण्डीर कृपा সকল সন্তানের উপরে বর্ষিত হোক। সমগ্র মানব সমাজের প্রতি মায়ের কৃপা বর্ষিত হোক। সকলের সকল রোগ ব্যাধি বিপদ আপদ মুক্ত করুন আমার জগদম্বা। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং ভিডিওটাকে
প্রচুর প্রচুর শেয়ার করবেন। এছাড়া আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। বন্ধুরা, আপনাদের দেওয়া একটা লাইক আমাকে অনুপ্রেরণা যোগায় নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য। তাই বন্ধুরা, ভিডিওতে লাইক দিয়ে আমার পাশে থাকবেন। তাই বন্ধুরা, আজকে এখানেই শেষ করছি। এরপরে আবার নতুন কোনো একটা ভিডিওতে দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে। বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও।